উনি পালিয়ে যাওয়ার পর আমরা স্পেশাল টিম গঠন করেছিলাম। সবাই মিলে যৌথ উদ্যোগে ওনাকে ধরা প্রয়াস শুরু করেছিলাম। বিভিন্ন জেলায় তল্লাশি চালানো হয়। কালকে আমাদের কাছে খবর আসে বাংলাদেশ পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করবেন আসামি। যেহেতু এখন প্রচুর কুয়াশা, তার সমস্যা হয়েছিল, তারপরে তাকে স্পট করা হয়। তাকে ধরা দিতে বলা হলে সে পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেন, তাই তাকে গুলি করা হয়। তারপরে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়, সেখানে তার মৃত্যু হয়। এমন নয় যে বাংলায় এই প্রথম এনকাউন্টার করা হয়েছে, এর আগেও হয়েছে। পুলিশের রাইটস আছে নিজেদের বাঁচাতে, তারা এই কাজ করতে পারে। অনেক অস্ত্র আছে, বাইরে থেকে উদ্ধার করা হচ্ছে সব। আমরা সবকিছু প্রফেশনালি করি, সবকিছু ট্রেন করা হচ্ছে, সেইভাবে সবাই হ্যান্ডেল করা হবে, সেটা কোনো অফিসার হোক বা কনস্টেবল হোক। एक आसामी है और क्रिमिनल थे, सजाक आलम, मर्डर केस अक्यूज्ड। उनका कोर्ट में प्रोडक्शन था इस्लामपुर कोर्ट में। वापसी के वक्त पांजीपारा आउटपोस्ट में वो अपने आप को नेचर्स कॉल के बहाने गाड़ी से उतरा और जब वो वापस लाया जा रहा था तो उसने पुलिस पार्टी पे एक एएसआई और कांस्टेबल पे गोली चलाई और वहाँ से फरार हो गया था। तभी से पुलिस छोटी टोलियाँ और टुकड़ों में बहुत सीनियर ऑफिसर्स के नेतृत्व में हमने काफ़ी ग्रुप्स बनाया ताकि जल्द से जल्द इसको हम लोग पकड़ सकें। और उसी प्रयास में आज करीब सवेरे 7 बजे किचिक ताला ब्रिज है, एक शाहपुर जगह है ग्वालपुर पीएस में, हमारे पास डेफिनेट इंटेल था कि वो कोशिश कर सकता है कि बांग्लादेश बॉर्डर क्रॉस कर जाए। उसी इसमें हम लोग काफ़ी ग्रुप्स रखे थे, बांग्लादेश, इंडो बांग्लादेश बॉर्डर, बिहार बॉर्डर, हर तरफ, और स्पेसिफिक इनपुट पे आज कार्रवाई हुई। उसे स्पॉट किया गया, अराउंड 7 बजे मॉर्निंग को स्पॉटेड हुआ। उसे रुकने को कहा गया, अरेस्ट करने को बात हुई थी, तो उसने नहीं मानते हुए पुलिस पे फायरिंग खोल दी और पुलिस रिटेलिएटरी फायर किया। पुलिस टीम वॉज लेड बाय श्री नीलकंठन, सुधीर नीलकंठ, हमारे डीआईजी रायगंज है। और उस एक्सचेंज ऑफ फायर में ये सजाक आलम वॉज क्रिटिकली वुंडेड और उसे अस्पताल शीघ्र ही अस्पताल शिफ्ट किया गया और बाद में अस्पताल में उसने दम तोड़ दिया। सर, जिस समय ये घटना घटी थी बताया गया था कि जो सज्जाद है उसके पास कुछ वेपन्स थे, तो वो कहां से आए, कुछ पता चला है? नो वेपन उसे जिसने सप्लाई किया था उसके बारे में भी हमें काफ़ी इन्फॉर्मेशन था और वो ऑलरेडी हमने, आपने देखा होगा कि हमने एक रिवॉर्ड भी उसके बारे में दिया हुआ है। बहुत जल्द हम लोग उसे पकड़ लेंगे, इसके बारे में हम लोग बहुत कॉन्फिडेंट हैं और बहुत ही जल्द उसको भी हम लोग अरेस्ट कर पाएंगे। तब है वो कहाँ से लाया है नहीं लाया है, वो डिटेल्स उससे हमें अवश्य मिल जाएगी खबर। क्योंकि सर उसे कोर्ट में प्रोड्यूस किया गया था और वो जेल से आया था, तो क्या बिल्कुल जेल से मिला नहीं, उसे रास्ते नहीं, हमें जहाँ तक लग रहा है, फीलिंग है कि कोर्ट में ही प्रोसेस में कहीं लाने और ले जाने में किसी वक्त उसे चांसेस ज़्यादा है कि वहाँ धरा गया। अभी ये प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन, हो सकता है कि कुछ और मिले, बट अभी जो हमारे धारणा है कि कोर्ट प्रेमिसेस में, क्योंकि काफ़ी बड़ा रहता है, बहुत आदमी आते जाते रहते हैं, तो वहाँ चांसेस कि एक्सचेंज हुआ है, उसे वहीं रिवॉल्वर दी गई है, वो पिस्टल जो है दी गई है। ये इसके बारे में हमें संदेह है कि कोर्ट प्रेमिसेस में ये हुआ था और वो ले करके, क्यों जाने के वक्त होने से चांसेस है कि जाने के वक्त भी हो सकता था, बट कोर्ट से आने के वक्त तो स्पेसिफिक जगह, मतलब वो निकलने के और 40-50-45 मिनट में ही वो पांजीपाड़ा आउटपोस्ट के पास उतर गया और तब इसने फायरिंग खोली थी। सर, एक अलग क्वेश्चन, आरजी कर पे क्या बोल सकते हैं, क्योंकि उसका आज वर्डिक्ट आने वाला है? नहीं, ऑब्वियसली आरजी कर का वर्डिक्ट था, बट वो कैलकाटा पुलिस और सीबीआई की केस है, तो उसके बारे में टिप्पणी करना हम नहीं कर सकते, बट वी आर होपफुल कि वहाँ में भी जस्टिस डेफिनेटली विक्टिम को मिलेगा और वी ऑल प्रे। ইউপি থেকে এই ধরনের প্রচুর খবর আছে যে পুলিশ এনকাউন্টারে দুষ্কৃতীদের মারা হয়েছে। আজকে আমরা দেখলাম সাজ্জাদকে এনকাউন্টার করা হয়েছে। পুলিশকে আরো কড়া মনোভাব নিচ্ছে এই ধরনের দুষ্কৃতীদের না। এগেন আমি বলছি, পুলিশ, ওয়েস্ট বেঙ্গল পুলিশ ইজ এ ভেরি প্রফেশনাল ফোর্স। প্রফেশনালি যেটুকু করার দরকার সেটা বরাবর করা হয়েছে। আপনারা যদি এরা ভাবেন যে এটা ফার্স্ট ইনস্ট্যান্ট, এটা কিন্তু না। আপনারা জানেন বিধাননগরেও কিছুদিন আগেও এসটিএফের সাথে এনকাউন্টার হয়েছে, রানাঘাট ডাকাতিতে এখন কিছুদিন আগেও একটা, ওখানে আমাদের দুষ্কৃতীদের আমরা মেরেছি। তার আগেও মালদায় এই একটা এনকাউন্টার হয়েছে, এই ডাকাতি করতে গিয়ে পুলিশ রিটায়ারিটি ফায়ার করেছে এবং অ্যাকিউজরা ইনজার্ড হয়েছে। there is a difference between a professional force and a trigger happy force, ঠিক আছে। we West Bengal পুলিশ ইজ আ প্রফেশনাল ফোর্স এবং লফুলি সেটা আইনত, যেখানে পুলিশ গুলি চালানো
চালাতে পারে সেটাই উই ট্রাই টু এনশিওর যে দরকার হলে করা হবে। কিন্তু অবভিয়াসলি উই আর টাফ অন দি ক্রিমিনালস, এবং এই মেসেজটার কোনো দূরাই নেই। এবং প্রফেশনালি বারে বারে যেটা ওয়ার্ড ইউজ করছি, ইজ আ প্রফেশনাল থিং। প্রফেশনালি অ্যাজ আ পুলিশম্যান, এভরি পুলিশম্যান ইজ টট টু ইউজ আ ওয়েপন। কখন করতে হবে, কিভাবে করতে হবে, সেটা আইনত লেট ডাউন আছে, এবং সেটাকে বিধিসম্মত করে মেনে যেন কাজকর্ম করা হয় সেটাই আমাদের প্রয়াস থাকে, এবং সেটাই করা হবে। কিন্তু ক্রিমিনালসের প্রতি জিরো টলারেন্স অবভিয়াসলি আমি বারে বারে বলার চেষ্টা করছি সেটা আছে, এবং আমরা বদ্ধপরিকর যে করতে হবে, এবং ক্রিমিনালসের যেটাই যাতে আমি যেভাবে করে বেরিয়ে যাবো বা সেটা নেই লিগালি। এবং লিগালি যেটা বললাম, 10 বছর ফাঁসি, মানে ফাঁসি সাজাও হতে পারে, 10 বছর জেলও হতে পারে, লাইফ সেন্টেন্স হতে পারে, এবং কয়েকটা যেটা সেলডম কেস যেখানে হয়, যেখানে একটা চান্স হয়ে যায় যে সামনে যদি কেউ গুলি চালিয়ে দেবে, সেটা পুলিশের রাইট আছে, এবং সেটা এই কেসে যেটা এনকাউন্টার হয়েছে। বাট আই এম ট্রাইং টু এগেন টেল ইউ, দিস ইজ নট দ্য ফার্স্ট কেস, এর আগেও আছে। অ্যাজ এ এসডিপি অলসো আমি যখন অ্যাডিশনাল এসপি দার্জিলিং ছিলাম তখনও একটা এনকাউন্টার হয়েছে, আপনি জানেন, 3 কাটারি। সো এটা না যে এখানে বেঙ্গলে এনকাউন্টার হয় না, বা এটা ফার্স্ট আছে। সো বাট এটা অবভিয়াসলি খুব কাছাকাছি হয়ে গেছে বলে আপনারা হয়তো ভাবছেন সে ব্যাপার। না, যে জিআর যে অফিসার আছে, অবভিয়াসলি দি অফিসার কনসার্ন যে আছেন সেরকম অ্যাকশন হয়েছে। যেটা বললাম যে ডিপার্টমেন্ট অ্যাকশন স্টার্ট করা হবে, এবং তারপরে যেখানে যাদের গাফিলতি দেখা হবে উইল টেক অ্যাকশন অন দ্যাট। তো ইটস নট দ্যাট শুধু আমাদের নিজেরাও আমরা উই আর ক্রিটিক্যাল, সেলফ ক্রিটিক্যাল অ্যাবাউট আর যেখানে আমাদের গাফিলতি থাকবে সেটাও আমাদের অ্যাকশন হবে। যেটা কুচবিহারে যেমন আজকে যেটা আপনি রেজ করেছেন, যদি মনে হয় সেখানে কোনো রকম পুলিশের তরফ থেকে কোনো বাড়াবাড়ি করা হয়েছে, ইমিডিয়েটলি অ্যাকশন হবে এগেনস্ট অল পারসনস হু ইনভলভড। কিন্তু দ্যাট ইজ হোয়াট